बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये आज का सवाल मोहम्मद इनामुल्लाह ने कराची से पूछा है कि ये हम मोबाइल पर इज़ी पैसा अकाउंट बनाते हैं तो क्या ये बनाना जायज़ है, क्योंकि इसकी सूरत में हमें जब मोबाइल में 2000 जितना रकम रखें तो इस पर हमें 50 मिनट रोज़ाना के तौर पर मुफ्त मिलते हैं। क्या ये मिनट इस्तेमाल करना शरअन जायज़ है या नहीं है? देखें, जो इज़ी पैसा अकाउंट बनाया जाता है और जो सूरत इन्होंने ज़िक्र की है कि रोज़ाना उनको 50 मिनट, लेकिन शर्त ये है कि उसको 2000 रुपए अपने अकाउंट में रखना ज़रूरी है। पहली बात तो आप ये समझ लें कि सूद की तारीफ़ क्या है। एक तो सूद वो जो हमारे माशरे में मशहूर है, आम उर्फ़ी सूद कहते हैं कि अगर कोई शख्स किसी को पैसे दे 1,00,000 रुपया और फिर उसके बदले में 1,20,000 रुपया ले तो हम इसको सूद कहते हैं। लेकिन ये भी सूद है। एक बात और जहन में रखें, जैसा ज़माना जिद्दत की तरफ जा रहा है इसी तरह ही सूद की सूरतें भी जिद्दत के साथ तब्दील हो रही हैं। दर हकीकत वो सूरतें सूद की ही बनती हैं, सिर्फ़ उनके नाम और तरीक़ाकार हम लोगों ने तब्दील कर दिए हैं। अब देखें, हदीस मुबारक में एक फ़ुक़हा ने एक ये ज़ाब्ता भी बयान किया है, कुल्लु कर्ज़िन जर्रा नफ़अन फ़हुवा रिबा। हर ऐसा कर्ज़ के जिसके ऊपर, ये फ़ुक़हा की तरफ से एक कायदा कुलिया है, ऐसा कर्ज़ के जिस पर नफ़ा जारी किया जाए वो रिबा के हुक्म में है। ज़ाहिर बात है कि आपके जो कंपनी के पास पैसे जमा हैं वो 2000 शर्त है, वो 2000 कर्ज़ हैं और आप जब चाहें उनसे अपना कर्ज़ वसूल कर सकते हैं और ये कर्ज़ है। और जब आपका उनके पास कर्ज़ है तो वो आपको इस कर्ज़ पर रोज़ाना 50 मिनट का नफ़ा दे रहे हैं, जो सूद के ज़ुमरे में आता है। तो इसलिए ऐसा कोशिश की जाए अकाउंट ना बनवाया जाए जो हमें नाजायज़ सूरत पर लाकर खड़ा करे, और इसमें मिलने वाले मिनट का इस्तेमाल करना शरअन ये जायज़ नहीं है। और इसी तरीके से अगर किसी साहिब के पैसे अकाउंट में रखना लाजिम भी हूँ, ज़रूरी हूँ, उसके बगैर कोई चारा ना हो, तो फिर उसकी सूरत अकाउंट में क्या पैसे तो रख ले, लेकिन फरमाया कि वो मिलने वाले मिनट इस्तेमाल करना इसके लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। उससे इज्तनाब करे। कोशिश यही किया जाए कि ऐसी सूरत में ऐसा अकाउंट ही ना खुलवाया जाए जो हमें नाजायज़ सूरत की तरफ ले जाए। उम्मीद है कि मसला आप हजरात के सामने वाज़ेह हो गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये आज का सवाल मोहम्मद इनामुल्लाह ने कराची से पूछा है कि ये हम मोबाइल पर इज़ी पैसा अकाउंट बनाते हैं तो क्या ये बनाना जायज़ है, क्योंकि इसकी सूरत में हमें जब मोबाइल में 2000 जितना रकम रखें तो इस पर हमें 50 मिनट रोज़ाना के तौर पर मुफ्त मिलते हैं। क्या ये मिनट इस्तेमाल करना शरअन जायज़ है या नहीं है? देखें, जो इज़ी पैसा अकाउंट बनाया जाता है और जो सूरत इन्होंने ज़िक्र की है कि रोज़ाना उनको 50 मिनट, लेकिन शर्त ये है कि उसको 2000 रुपए अपने अकाउंट में रखना ज़रूरी है। पहली बात तो आप ये समझ लें कि सूद की तारीफ़ क्या है। एक तो सूद वो जो हमारे माशरे में मशहूर है, आम उर्फ़ी सूद कहते हैं कि अगर कोई शख्स किसी को पैसे दे 1,00,000 रुपया और फिर उसके बदले में 1,20,000 रुपया ले तो हम इसको सूद कहते हैं। लेकिन ये भी सूद है। एक बात और जहन में रखें, जैसा ज़माना जिद्दत की तरफ जा रहा है इसी तरह ही सूद की सूरतें भी जिद्दत के साथ तब्दील हो रही हैं। दर हकीकत वो सूरतें सूद की ही बनती हैं, सिर्फ़ उनके नाम और तरीक़ाकार हम लोगों ने तब्दील कर दिए हैं। अब देखें, हदीस मुबारक में एक फ़ुक़हा ने एक ये ज़ाब्ता भी बयान किया है, कुल्लु कर्ज़िन जर्रा नफ़अन फ़हुवा रिबा। हर ऐसा कर्ज़ के जिसके ऊपर, ये फ़ुक़हा की तरफ से एक कायदा कुलिया है, ऐसा कर्ज़ के जिस पर नफ़ा जारी किया जाए वो रिबा के हुक्म में है। ज़ाहिर बात है कि आपके जो कंपनी के पास पैसे जमा हैं
وہ 2000 شرط ہے، وہ 2000 قرض ہیں، اور آپ جب چاہیں ان سے اپنا قرض وصول کر سکتے ہیں، اور یہ قرض ہے۔ اور جب آپ کا ان کے پاس قرض ہے تو وہ آپ کو اس قرض پر روزانہ 50 منٹ کا نفع دے رہے ہیں، جو سود کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس لیے ایسا کوشش کی جائے اکاؤنٹ نہ بنوایا جائے جو ہمیں ناجائز صورت پر لا کر کھڑا کرے، اور اس میں ملنے والے منٹ کا استعمال کرنا شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی صاحب کے پیسے اکاؤنٹ میں رکھنا لازم بھی ہوں، ضروری ہوں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، تو پھر اس کی صورت اکاؤنٹ میں پیسے تو رکھ لے، لیکن فرمایا کہ وہ ملنے والے منٹ استعمال کرنا اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرے۔ کوشش یہی کیا جائے کہ ایسی صورت میں ایسا اکاؤنٹ ہی نہ کھلوایا جائے جو ہمیں ناجائز صورت کی طرف لے جائے۔ امید ہے کہ مسئلہ آپ حضرات کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ آج کا سوال محمد انعام اللہ نے کراچی سے پوچھا ہے کہ یہ ہم موبائل پر ایزی پیسہ اکاؤنٹ بناتے ہیں، تو کیا یہ بنانا جائز ہے؟ کیونکہ اس کی صورت میں ہمیں جب موبائل میں 2000 جتنا رقم رکھیں تو اس پر ہمیں 50 منٹ روزانہ کے طور پر مفت ملتے ہیں۔ کیا یہ منٹ استعمال کرنا شرعاً جائز ہیں یا نہیں ہے؟ دیکھیں، جو ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے اور جو صورت انہوں نے ذکر کی ہے کہ روزانہ ان کو 50 منٹ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو 2000 روپے اپنے اکاؤنٹ میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سود کی تعریف کیا ہے۔ ایک تو سود وہ جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، عام عرفی سود کہتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص کسی کو پیسے دے 1,00,000 روپیہ اور پھر اس کے بدلے میں 1,20,000 روپیہ لے تو ہم اس کو سود کہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی سود ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جیسا زمانہ جدت کی طرف جا رہا ہے، اسی طرح ہی سود کی صورتیں بھی جدت کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں۔ در حقیقت وہ صورتیں سود کی ہی بنتی ہیں، صرف ان کے نام اور طریقہ کار ہم لوگوں نے تبدیل کر دیے ہیں۔ اب دیکھیں، حدیث مبارکہ میں ایک فقہا نے یہ ضابطہ بھی بیان کیا ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا۔ ہر ایسا قرض کے جس کے اوپر، یہ فقہا کی طرف سے ایک قاعدہ کلیہ ہے، ایسا قرض کے جس پر نفع جاری کیا جائے وہ ربا کے حکم میں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کے جو کمپنی کے پاس پیسے جمع ہیں وہ 2000 شرط ہے، وہ 2000 قرض ہیں، اور آپ جب چاہیں ان سے اپنا قرض وصول کر سکتے ہیں، اور یہ قرض ہے۔ اور جب آپ کا ان کے پاس قرض ہے تو وہ آپ کو اس قرض پر روزانہ 50 منٹ کا نفع دے رہے ہیں، جو سود کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس لیے ایسا کوشش کی جائے اکاؤنٹ نہ بنوایا جائے جو ہمیں ناجائز صورت پر لا کر کھڑا کرے، اور اس میں ملنے والے منٹ کا استعمال کرنا شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی صاحب کے پیسے اکاؤنٹ میں رکھنا لازم بھی ہوں، ضروری ہوں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، تو پھر اس کی صورت اکاؤنٹ میں پیسے تو رکھ لے، لیکن فرمایا کہ وہ ملنے والے منٹ استعمال کرنا اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرے۔ کوشش یہی کیا جائے کہ ایسی صورت میں ایسا اکاؤنٹ ہی نہ کھلوایا جائے جو ہمیں ناجائز صورت کی طرف لے جائے۔ امید ہے کہ مسئلہ آپ حضرات کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔